Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom video klipu vidjet ćete kakvi su rezultati ovog ogleda što smo radili, znači gdje smo prskali zemljišnom hemijom i kontaktnom, kako da kažem, folijarnom hemijom Sunvard Plus smo koristili na ovom delu kukuruza i konkurentskog herbicida sa kojim ćemo napraviti poređenje. Kao što vidite, ovdje sa nama je Stefan. Njega već poznajete iz mojih videoklipova. On je, da kažemo, iz Rainbow kompanije, kako ćemo da kažemo? Možemo slobodno tako reći, što je istina. On je predstavnik Rainbow kompanije za Srbiju. I ovdje smo uradili 2 hektara, to ste mogli da gledate u mojim ranijim videoklipovima, prskanje Sunvard Plus preparatom. On će nam sad ispričati kako je zadovoljan sa ovim rezultatima, kako mu to izgleda, s obzirom da smo imali jako malo padavina. Od 92. godine najmanje padavina u maju ikad. Izvoli, Stefane. Dobar dan, poštovani gledalci, to jest poštovani pratioci Radoslavog kanala i od mene. Evo, nalazimo se sada tačno mjesec dana nakon tretmana u ovom kukuruzu kod Radoslava u Krčedinu. Zapravo ovdje smo kukuruz radili u veoma ranoj fazi, odnosno nakon setve pre nicanja kukuruza, što je bilo u ovoj godini, pošto nije bilo kiše i ostalog, iako je bilo najavljeno, nije pala kiša kada je trebala, ali ove godine smo odradili tako, snimali smo i evo sada mjesec dana kasnije se nalazimo ovdje da vidimo taj ogled koji smo postavljali. Možete pogledati kod Radoslava na kanalu kako smo ga i postavljali, znači rađeno je ista količina preparata, značajno skuplji konkurentskog i Sunvard Plusa na ovoj polovini njive, pola njive jedno, pola njiva drugu, sve isti uslovi, isti dan. Ista je bila i setva, samo što ima razlike, naravno ovdje se nalazi i ogled različitih hibrida kukuruza, tako da postoje različiti hibridi kukuruza koji se mogu i primetiti ovdje. Ali što se tiče same zemljišne hemije, korištena je naš Sunvard Plus na ovoj polovini njive i značajno skuplji konkurentski na drugoj strani njive. I sada možemo danas pogledati rezultate, zapravo kako je to ispalo. Iako, kao što je Radoslav rekao, nismo zadovoljni padavinama i te padavine koje su najavljene bile nakon tretmana se nisu dogodile. Za ovih mjesec dana palo je sve ukupno 20 litara i od toga je samo jednom pala neka količina od 90 litara odjednom, sve ostalo je bilo veoma iscepkano, što nije bilo pogodno za ove zemljišne preparate, ali opet i u takvim uslovima možemo uporediti naš preparat sa konkurentskim i da vidimo zapravo šta smo dobili ovdje. Iako da je palo samo malo više kiše, mislim da bi rezultati bili još bolji, ali na nekim drugim njivama ćemo pokazati i takve situacije, kao što je na primjer neki ogledi u Mačvi gdje su padavine bile mnogo značajnije i gdje su rezultati još, mislim, ne da su značajnije bolje, nego su u potpunosti savršeni kao što je i po uputstvu preparata. Sad ćemo malo da zaiđemo ovdje po njivi, Stefan i ja, da vidimo šta ima to. Kad se gleda ovako, izgleda super njiva, međutim kad se gleda malo pažljivije, ima poneka travka, iako ove trave više ne mogu da konkurišu nikako kukuruzu. Sad, Stefane, da nam kažeš ovdje, znači evo vidimo ovaj poponac. Tako je, može se naći na njivi ponegdje poponac. Uglavnom na dosta mjesta se može vidjeti kako je poponac u potpunosti i zaustavljen, ali može sad se kojim naći. je to dejstvom bilo? Da li misliš da je to bilo zemljišnim ili je bilo dejstvo ovim površinsko, kako kažu, folijarnim, pošto on ima 2 dejstva ovaj preparat, je tako? Pa bilo je, uglavnom je to bilo zemljišnim dejstvom i sad tu smo imali, pošto je njiva dosta bila čista u momentu tretmana, tako da u tom momentu nismo imali značajne efekte samog delovanja preko lista, tako da je ovdje što vidimo na njivi najvećim delom je dejstvo zemljišno. Također da naglasimo, nismo dodavali nikakve dodatke, 2,4-D ili dikambu, ništa nismo dodavali tokom tretmana, tako da isključivo je bio čist Sunvard Plus i isključivo čist konkurentski preparat kako bismo uporedili takva dejstva. Naravno, poponac i u samoj deklaraciji stoji kao jedan od dve korovske vrste sa kojima može biti malo problematičnije suzbijanje. I naravno sada vidimo, ovdje možemo vidjeti i poponac koji je bio u trenutku kada je padala kiša, koji je u potpunosti suzbijen. Imamo i poponac koji je krenuo nakon kiše, kada je zemljište već bilo suvo. Da, ima skroz zelenih. Da, tako da tu postoji, sad kad bi pala još jedna kiša, to bi bilo idealno da zaustavimo skroz u potpunosti njega. I nadamo se toj kiši, iako po trenutnoj prognozi izgleda da te kiše neće biti. A šta kažeš za ove samonikle suncokrete? I tu imamo isto različite rezultate. Tako je, samonikli suncokret ćemo posebno pokazati kakav je u ovoj parceli, u ovom dijelu parcele gdje je korišten Sunvard Plus kao i konkurentskom. I opet da naglasimo, i Sunvard Plus
kako sa našim preparatom, tako i s konkurentskim postoji problem u odnosu na to s koje dubine je seme klijalo. Klijalo i dokle je došla Da. kiša, dokle je nakislo, da. Te kulture koje imaju jako velike kotiledone i velike krupna semena sa velikim potencijalom klijavosti, klijaju iz dubljih slojeva i to u ovom slučaju može biti problem. Naravno, suncokret može klijeti i sa 6-7 cm dubine i onda tu dolazimo u problem jer je kiša palo je malo kiše, bilo je samo u površinskom sloju i taj suncokret iz dubljih slojeva je probio. Tu je trebalo 25-30 litara da bi se aktivirao preparat, da bi ga uspeo da ga tuče, jel tako? I to odjednom, da bi on da. se spustio dovoljno do zone korena odakle se usvaja taj suncokret. Ali on kada je već nicao, tada je bilo dovoljno suvo da je on koren spustio dole u dublje slojeve i tada više zemljišna hemija nažalost nije mogla da ima efekat, ali naravno možemo primijetiti veliku razliku između ove polovine njive i one tamo, tako da ćemo pokazati naravno sad kad budemo prešli tamo da vidite i kako je ispao suncokret u onoj polovini njive, također tatulu koju ovdje ne možemo naći ili možemo naći tek sporadično u onoj polovini njive. Također tatula je isto jedna od tih biljaka koja može klijeti sa nekih dubljih slojeva, ima krupno seme i nju možemo naći u onoj polovini njive značajno više nego što je ovdje možemo naći. Ovdje, evo sad u ovom dijelu i nismo našli u prvom obilasku. Da, nema ni jedne. U prvom obilasku smo bili našli pre nedelju dana, ali izgleda da ona u međuvremenu, kao što sam i tad rekao, da je ovdje tatula počela da se suši za razliku od tamo gdje nije počela da se suši. I evo nedelju dana kasnije kako se vršila fotosinteza i sve, ta tatula izgleda u potpunosti se osušila. Sada se nalazimo na trećoj njivi gdje ćemo Stefan i ja pogledati kakva je situacija što se tiče stanja sa korovima, zato što ono njivu, kao što sam objasnio, gdje je ogled, to smo prskali skroz na crno, nije ni bio nikakav kukuruz. Ovo smo radili negdje u trećem listu i kao što možete vidjeti, ovdje je mnogo bolje uspelo. Znači ovdje malte ne da nema ni jedne travke, ima ovih suncokreta koji se također suše. Evo poponac vidite da je sav žut, suši se, ima poneki sirak, semenac koji je krenuo, vidite sada i detalje sa druge njive, tako da po meni ipak je bolje raditi u trećem listu pred kišu nego da previše dana stoji preparat na zemlji i on polako isparava i gubi dejstvo, iako bi ovaj trebao duže da traje i da može više puta da se aktivira. A šta kažeš za ovo glavnu opasnost koje smo se bojali, znači sirak semenac koji je kod nas rezistentan? Njega uopšte nema, jel? Kao što možete vidjeti, nema ga uopšte. Ako ga negdje još uvijek vidite, to je baš ga je teško naći. Evo ovdje sam ga našao, ali sva 4 su dobila. Ali vidi se da od njega više radi, da. Evo možete vidjeti i sirak semenac koji je svoj rast završio. On je stao još u ovoj fazi i poslije toga se odumire. Sušiti i odumire, on će odumreti skroz, to nema više šta. Dobro, sad ćemo preći, jel tako, pošto ovdje smo vidjeli, jedino ako naletimo na neku tatulu pa ćemo nju analizirati dok pređemo na onu polovinu njive. Što se tiče korovskih biljaka i ovog samoniklog suncokreta, ovdje smo sve pregledali, nema, zaista ima svega. Evo je tatula. Eno je. Eto je. Evo je, da, više nešto je dobila, ali... Da, ova jedna je u suštini i preživjela. Da, ona neće stati. Neće se osušiti. Da, imam malo, kažem, to je smiješno, vidite da mi tražimo tu po njivi korove. Evo, nalazimo se sada u ovoj polovini njive gdje smo prskali sa konkurentskim proizvodom, to jest herbicidom. Sad će nam Stefan reći šta ovdje vidi i ja ću vam reći neka moja zapažanja, pa ćemo moći da napravimo neko konačno poređenje i zaključak. Šta kažeš, Stefane? Tako, evo sada smo prešli na drugu polovinu njive, tamo možemo vidjeti gdje nam je pala tabla od vetra. Pala tabla sa one polovine njive, tako da sad se nalazimo u ovoj drugoj gdje je bio taj drugi konkurentski preparat korišten. Istog dana isto sve i sad ćemo proći također da vidimo u kakvoj su fazi korovi. Naravno u fazi samog tretmana korovi su bili, nije ih je bilo ni u ovoj polovini ni u ovoj polovini. Da, bilo je čisto jedna i druga polovina potpuno, da. Tek kako je negdje bilo, ali to je bilo i rešeno sa dejstvom preko lista, ali sada ćemo proći ovdje da vidimo šta se ovdje može naći po ovoj polovini njive. Ali evo sada ovdje možemo vidjeti i pojavu čička. Da. Možemo vidjeti pojavu tatule koja je u nekim dijelovima se vidi da tatula pati. I čičak je ovdje malo dobio neki. Neki čičak, ali opet to su donji listovi koji
najvjerovatnije obzirom na tačka porasta nije trenutno oštećeno. Naravno da padne još jedna kiša, vjerojatno bi i taj što je ovdje počeo da pati dobio, kao i ova ambrozija. Ovdje sad možemo vidjeti ambroziju, ova jedna neće vjerojatno nastaviti, ova jedna će nastaviti. Sada, ali možemo vidjeti i ove značajno krupnije primjerke tatule koji su već izbili, kao i značajno krupnije primjerke samog suncokreta samonikla. Možemo ovdje primijetiti mišjakinju koja dijelom je osušena potpuno, dijelom tu i tamo, ali zapravo najviše imamo razlike u tom nekom... Opet samonikli suncokret. Samonikli suncokret i tatula. I eto tamo što smo našli i čička, ali evo je, možemo naći ovdje sad i ova je prilično živkasta, da. I ova mala, ako ne dobije kišu i ona neće još jednu bar. Mada sad je ona već u toj fazi da je pitanje da će kiša zaustaviti, kao i ove ovdje gdje možemo vidjeti baš različite situacije. Šta još kažeš, evo ovdje sad i ovog. Isto je ista situacija što se tiče poponca. Poponac, da, to je slično. Neki je dobio, neki nije dobio, ali poponac i kod nas i kod njih stoji kao problematična korovska vrsta što se tiče same ove zemljišne hemije. Vidjeli smo, Stefane, ove znači suncokrete i ove samonikle, vidjeli smo ove samonikle suncokrete, vidjeli smo ove neke širokolisne korove. Sad ovdje vidim ispred table imamo i dva sirka semenca, znači koji su uglavnom glavni problem u ovakvim njivama i koje mi prskamo, zbog njih i prskamo ovom hemijom. Sad nam ti možeš reći kako tebi izgleda, nema ih mnogo i ovdje izgleda odradio i ovaj konkurentski preparat, ali evo recimo ovaj će izgleda preživjeti, nije ništa dobio, on se više kao da izgleda mi od suše, a? Pa sad, da, nije ništa dobio i ovo što malo pati, to nisu simptomi same hemije zemljište, ne dolazi do bleđenja, već do promjene same boje, tako da je to vjerovatno posljedica same suše iza njega. Što se tiče samog sirka, moramo biti realni, možda je jako mala razlika između ovog dela i onog tamo, to je otprilike više manje odrađeno na nekom jednakom nivou, sirak semenski je suzbijen u nekom... 99%. Pa da, 99% u tom nekom roku, zapravo ta kiša možda najviše odgovarala bila za sam sirak kad je palo i naravno seme sirka je vjerojatno bilo plitko to koje smo mogli naći. Evo možemo sad i ovdje naći sirak koji je još uvijek zeleni, koji vjerojatno neće izumreti ukoliko ne dođe to jest osušiti se ukoliko ne dođe do nekih novih kiša, ali što se tiče samog sirka mislim da su obe polovine njive podnošljive. Za ovakvu godinu i ovakve uslove obe polovine njive što se tiče samog sirka su podnošljive. Tako je, ja kao proizvođač se slažem, kažem za ove uslove prskanje je opet to ispalo sasvim korektno s obzirom da smo dobili najmanje padavina u maju mjesecu od 1992. godine, tako da, a znate da je maj kao najkišovitiji mjesec u godini. Dobro, kakav je tvoj neki zaključak? Mislim, ja u suštini sam zadovoljan s obzirom koliko je malo kiše palo dejstvom jednog i drugog preparata, ali na ovoj polovini moram sigurno uraditi korekciju, a verovatno ću i tamo raditi, pošto nema šanse da se pouzdam ove kiše. Da kad bi pala još jedna kiša, ti kažeš vjerojatno bi to bilo dobro i sve bi potuklo, sem ovog samoniklog suncokreta, on je gotovo, njemu više ne može niko ništa. Ne bi onaj čičak ovdje i ona ambrozija koja je već prerasla, ne bi bila suzbijena, jer su već to sad korovi u fazi koji su preveliki za suzbijanje kišom. Naravno ovi koji su i ovdje i kod nas su uglavnom 90% vrsta je tamo kod nas ostalo malo, naravno i one bi se s jednom kišom još suzbile, sem onog suncokreta koji je i tamo uspio da probije. Zaključak je, pa kao što i vidite u situaciji u kakvom uslovima kakvi su bili ove godine, krajnje nepovoljni za primjenu ove zemljišne hemije, možemo primijetiti razliku. Naravno da budem ja sam iskren, ja sam bio iznenađen kada smo došli pre nedjelju dana prvi put na ovu parcelu gdje smo radili ogled, jer nisam očekivao da bude razlike između oba tretmana, zapravo očekivao sam da bude podjednak tretman s obe strane. Ovo me je prijatno iznenadilo, moram i sam priznati, jer eto, kao što će sad vaši pratioci moći da vide, nažalost danas nemamo dron, ali da imamo dron moglo bi da se preleti dronom pa da prikažemo i kako izgledaju vrste kada se preleti. Mislim da iz drona bi ona strana izgledala potpuno čista, dok biste u ovoj mogli da vidite zapravo koliko ima korova u nekim daljim fazama razvića koji neće biti suzbijeni i da će morati da se radi nažalost korekcija.
korekciju u našoj polovini možda bi mogla da se uradi samo jedno špartanje, ali Radoslav voli da njive budu u nekom idealnom stanju, tako da za preporuku dajemo da se korekcija, bar one polovine njive radi sa preparatom Temdis, a da se ovdje radi opet sa paralelom, najpoznatijom paralelom našeg Temdisa, koja je zapravo bila prvenac na tržištu, na osnovu koje su sve ostale paralele i nastale, i da vidimo zapravo da napravimo tu paralelu Temdis i paralelu skupljeg konkurentskog preparata i da vidimo onda na kraju kako će izgledati njiva i koliko bi to cenovno zapravo bila ušteda kada se radi sa Sanvar Plusom plus Temdisom u ovim lošim godinama, a koliko bi bilo sa dve konkurentske paralele i kako bi to na kraju ispalo i zapravo i koja bi bila ušteda po hektaru. Sad naravno na Radoslavu je Pa može, uradit ćemo to, nije što problem. se tiče same te korekcije i toga da vidimo. Kod nas bi bilo najekonomičnije samo išpartati, ne raditi korekciju, ali ako Radoslav bude za to da se radi korekcija, i to je zapravo, pa možda kad pogledamo koliko će se potrošiti Nije goriva, to da neka razlika u cijeni. koliko će se potrošiti goriva špartanjem, a koliko prskanjem, to je možda i na tom nekom jednakom nivou odraditi korekciju našim preparatom i ne špartati posle kasnije u krajnjem slučaju. Samo naravno opet se nadamo kiši, sad više ne iz dela da gledamo dejstvo samih naših zemljišnih herbicida i naših konkurentskih, nego jednostavno da bi ovaj kukuruz koji je sada u nekoj korektnom stanju ostao u ovakvom stanju, jer ako kiša ne padne, nažalost za džaba svih tretmana bit će problema što se tiče samog prinosa. Dobro, Stefane. Miko, šta ti kažeš? Imaš nešto da kažeš ti? Pa ne, šta da kažem, isto to što i Stefan. Pa, mislim, realno, uslovi su bili stvarno loši za tu zemljišnu hemiju. Evo, čuli ste šta Stefan kaže. Mi ćemo verovatno uraditi korekciju i jednog i drugog dela, iako za onaj deo je na ivici da li raditi ili ne. Kažem, čak i ovo ovdje kad bi se ošpartalo samo, to bi prošlo, ne bi to mnogo uticalo na prinos, ali vidi se da je ovaj deo prljaviji, posebno je više preživelo, što mi je jako čudno, ovog suncokreta samoniklog. Što se tiče ove tatule, i tu je malo veća razlika. Drugo, ne znam šta bih vam rekao, uradit ćemo tu korekciju, pa ćete onda moći da vidite rezultate kada ona počne da deluje. Vidjet ćete finalni rezultat svih ovih prskanja i herbicidnih tretmana. Nadam se da vam je pomogao ovaj video. Ako do sada niste zapratili moj kanal, obavezno zapratite. Ko želi, ima mogućnost, neka postane član moga kanala, tu postoje neki benefiti, dodatni videi koji inače nema za ove obične pratioce. Morao sam naravno nešto da uradim da ima razlike između pratilaca i članova. Delite moje video snimke, ne znam da sam rekao, obavezno pišite naravno komentare ako imate šta da kažete. Vidimo se u sljedećem videoklipu. Pozdrav!